বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ নিয়ে সমাবর্তন পান্দাব বরমিয়া ফারজাখা লংত্রানি ডাইরেক্টর রতন দেবনাথ নাইতক পান্দানি বিসিংতৈ লাই থাংজাক অমে তালনি চিচার সালমারিব সংসজাখা বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ নি ত্রিপুরা হাস্তে বেরেমনি বার্ষিক সমাবর্তন 2025 পান্দা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনী 2 নম্বর হল ফুংনিসিমি চেংখা সমাবর্তন পান্দানি পুইলা বখাগ পান্দাও নারয় অকরাঙ্গৈ ফাইমানজাখা ডক্টর দেবব্রত দেবরায় মানজাখা রীতা চক্রবর্তী তেই পরিষদ নি কেন্দ্রীয় কমিটিनि आदं श्यामल गांगुली खुवाई गुमती साउथ त्रिपुरा उनगति दलाई खबै उत्तर त्रिपुरा हांकरनि रोंस्रोंनाय चेरायरंनो एक्सपीरियंस लेटर याफारजाखा आबुनि आगुलो पोलानि पान्दा पायै तै काइसा पान्दा बहायनो चेंगजाखा अ पान्दानो चेंगसे रफायका बबनर्स त्रिपुरा विद्या मन्दिरनि रोंफ्रोंनाय बखरक सपना शोप तै तंगो लंगत्राय ग्रुप अफ इंडस्ट्रीनि डाइरेक्टर रतन देबनाथ तप्ति भूमिक मजुमदार बंगीय संगीत परिषद नि रीति रगै लंगत्राय ग्रुप अफ इंडस्ट्री नि डाइरेक्टर रतन देबनाथ न बरम याफालायखा आबनि आगुला बिनि चासामुंग रगै बलायै कक नारखा तैबनो सर्टिफिकेट ब याफालायखा पान्दाव कक नारना थांगै रतन देबनाथ पुइलाव पान्दा लोआजिनाय रगनो बन रिंगै बरम रिमानि बागै खाका हामबाय याफारका तै बसाका borok ongoi basna hingke cherai rokno cherani simi furungna nangnai saimarina nangnai te hukumu mukumu gadalna nangnai botei bosaka hardwork ni mungshabo bikolpo korei osalo salthang tripura ni rongsrognai rokni bisingo experience bolai bagjaka te osalo pandani bisingte khorok charra rongsrognai rokni bisingo experience certificate bagjaka তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।